liner. 790 ma'am, double lock. Pa-confirm ako ma'am ha, pa-down payment na din. Okay, next. Next. Ay, my gosh, ang ganda. Kunin mo to, Tracy, Diyos me. Branded by Ganda Linen ha. Small on tag. Small, medium yan. Kere pa nga hanggang semi-large, Diyos me. Okay, hanggang semi-large kasya pa. Branded by Ganda, adjustable strap. Siyempre, na-adjust naman yan, mga madam. Grabe, ang ganda. 680, code ako dilaw. Kunin mo to, Tracy. Tracy, kunin mo yan. Okay, next, branded by H&M, linen din, adjustable strap. Okay, small lang. Extra small to small, branded by H&M, mga madam, linen yan ha. Ay, ang ganda. Tapos side zipper, mga madam, 680, code ako HM. 680, code is HM. DL, Tracy, yours na to. Mag-code ka, bakla ka ng taon. Yellow. DL dilaw pala. Tracy, 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na to. 780, Tracy, yours na yan. Uy, may pula, Branded by Mango, medium on tag. Para siyang dark orange. Branded by Mango, mga madam ha. Size medium, branded by Mango, 680. Code ako lang, mangga, medium semi-large. Code ng mangga, 680. Ay, ito dapat susuotin ko kanina. Branded by Cotton On. Adjustable strap, mga favorite ko. Soft linen yan, smacking ang likod, mga madam ha. Okay, branded by Cotton On, medium on tag. Carry to hanggang large, mga madam. Medium large, Cotton On, 580 lang to. Code ako ng cotton. Code ng cotton, 580. Ay, pang summer. Patali ang likod. Brand new ni Caroline Morgan, mga madam. Size large. Pastel pink. Oh my God. Okay, branded by Caroline Morgan. Size 12, mga madam. Code ako dito ng Caroline. 680 Caroline. Size large. Code Caroline. Code ng Caroline, mga madam. DL Cotton. Tracy, yours na si Cotton. Tracy, 680 double lock na. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tracy, 1, 2, 3. Okay, next one. Ganda! Cut out. Branded by Doty. Linen to, mga madam. Size 6. Small semi-med, mga madam, kaya ha. Branded by Cotton On. Ay, Cotton On. Doty. Small med. Cut out linen po. 680. Code cut out. 680 cut out. DL Caroline. Miss Imelda. Yours na si Caroline me. Imelda. DL Caroline. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 780 me. 1, 2, 3, 1, 2, and 3. Yours na to. Madam Imelda. Ito, white. Baka may kailangan. Brand new with tag linen din to, mga madam. Okay. Brand new ni Primark. Small on tag. Pero yung mga ganitong cut, mga Mikerian hanggang semi-large, ha? Brand new. Code ako ng white, 680. White, 680 pesos. Code white, 680 pesos. Oh, ang ganda. That's so fetch. Small mid. Oh my God. Zipper back, size 8. Kasyang-kasya to sa akin, mga madam ha. That's so fetch, size 8, mga madam. Code ako powder 680. Powder 680. Pang extra small to small semi-mid. Kasi size 8 on tag siya. Cut out. Tracy, yours na si cut out. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tracy, Tracy. 780. Tracy, Tracy. Double lock, yours na to, mahal. Oh, may size 14 ako. Ang ganda ng tela. Okay, size 14, XL po. Ay, apakabongga. Simple. On the go, size 14 on tag XL, mga madam ha. Okay, soft linen. Garter, size XL, mga madam. 580 na lang to. Code ako dito ng OTG. Size XL po. Code OTG. Sobrang ganda ng tela niyan, mga madam. Okay, next. Another self-tie.
Hala, B, ang ganda. Size 10, hanggang medium self-tie, branded by Blossom, mga madam. Size 10, branded by Blossom, self-tie, 580, code ako ng batik. Code ng batik. Ano yan? 750. Hindi, di ba binawi niya?